de tudo. Ele está por cima de tudo. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Alléluia. Oui, nous allons écouter la parole de Dieu. Vamos escutar a palavra de Deus. Que Dieu soit loué Que Deus seja louvado pour son amour, pelo seu amor, pour sa grâce, pela sua graça pour tout ce qu'il fait dans nos vies. e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Bien-aimés, dans ce temps difficile, Bem amado, nesses tempos difíceis, si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. se nós vivemos, vivemos pela graça de Deus. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. É pela graça de Deus que estamos aqui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être reconnaissants. Por isso temos que ter reconhecimento. Nous devons être toujours reconnaissants. Temos que estar sempre a Et agradecer. dans le moment de l'adoration, bien-aimés, E no momento da adoração, bem même amado, si pendant la semaine il y a des choses qui n'ont pas marché, mesmo se ao longo da semana tem coisas que não deram mais certo, quand je suis devant mon Dieu, mas quando estou perante o meu Deus, j'oublie tout eu esqueço tudo pour dire Seigneur, tu es au-dessus de tout. para dizer que Pai, estás em cima de tudo. La Bible nous dit nous devons lui remercier dans le moment favorable et le moment non favorable. A Bíblia nos diz que temos que agradecer nos bons momentos e nos maus momentos. Il est le maître des temps et des circonstances. Ele é o mestre do tempo e das circunstâncias. Bien-aimé, il connaît tout ce qui peut nous arriver. Ele conhece tudo o que pode nos Ce acontecer. qui est important dans nos vies, bien-aimés, O que é importante em nossas vidas c'est d'être en vie. é de estar em vida. Aussi longtemps que Dieu te laisse en vie, Enquanto Deus te dá vida, en tout cas moi je crois de tout mon cœur eu acredito de todo o meu coração qu'il y a des surprises que Dieu fera dans ta vie. que tem surpresas que Deus vai fazer em Il y a sua de vida. bonnes choses que Dieu fera dans ta vie. Ainda tem boas coisas que Deus vai fazer na sua Que vida. Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Alléluia. Amém. Je vous remercie tous au nom du Seigneur Jésus Os agradeço todos em nome de Jesus Cristo pour les sacrifices que vous avez fait ce matin, pelo sacrifício que vocês fizeram nesta manhã, d'être présents. de estar presente. Et pour certains, vous êtes là pour nous suivre E para alguns que estão a nos seguir en direct. em direito, Que Dieu vous bénisse. que Deus nos abençoe. Gloire au Seigneur. Amém. Amen, amen. Amém. Alléluia. Amém. Oui, notre thème de ce matin, O tema desta manhã c'est l'interprétation de la voix. é a interpretação da voz. L'interprétation de la voix. A interpretação da voz Ça, c'est le thème de ce matin. é o tema desta manhã. Et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, Vamos ler no livro de 1 Samuel, chapitre 3, capítulo 3, à partir du premier verset a partir do primeiro versículo jusqu'au 10e verset. até no 10º. 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 3, capítulo 3, 1 à 10. versículo 1 a 10. Et si le docteur Abraham peut nous faire la lecture. Se o Dr. Abraham pode fazer a leitura. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur
écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et y appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. L'interprétation de la voix. A interpretação da voz. Bien-aimé, l'interprétation, Bem amado, a interpretação c'est l'action d'expliquer quelque chose qui est obscur. é a ação de explicar algo que estava escuro, Donc quelque chose qu'on ne comprend pas algo que a gente não compreende et quelqu'un nous donne l'explication. e alguém pode nos esclarecer. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. É isso que chama-se interpretação. Et la voix, bien-aimée, E a voz c'est le son qu'une personne peut entendre dans ses oreilles. é o som que uma pessoa pode escutar nas suas orelhas. Mais ce matin, Mas nesta manhã, je vais dire à quelqu'un, vou falar a alguém, la voix que nous voulons parler, a voz que nós queremos falar ce n'est pas seulement le son, não é simplesmente o som, mais ce sont des réalités, mas são as des realidades, circonstances as qui circunstâncias se présentent dans nos que vies se apresentam em nossas que nous vidas ne savons pas interpréter, que nós não sabemos que interpretar, nous ne savons pas comprendre. que nós não sabemos entender. La Bible me dit, A Bíblia me diz, dans le livre d'Amos, no livro de Amos, chapitre 3, verset 7, capítulo 3, versículo 7, car le Seigneur, l'Éternel, que o Senhor eterno, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Ele nunca faz nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servidores. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isso significa? Bien-aimé, il n'y a rien qui peut nous arriver Que não existe nada que aconteça sans que Dieu puisse nous avertir. sem que Deus possa nos falar antes. Tout ce qui nous arrive, Tudo que acontece, de bien ou de mauvais, seja bom como mal, le Seigneur nous avertit toujours. Deus tem sempre dito antes. Mais le grand problème, c'est quoi? Mas o grande problema o que é? Le problème, c'est que nous ne savons pas interpréter les choses. O problema é que nós não sabemos interpretar as coisas. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de nous. Muitas coisas ao lado de nós, Il y a beaucoup de circonstances qui nous arrivent. muitas circunstâncias que Il y acontecem, a beaucoup de difficultés qui nous arrivent. muitas dificuldades que nos Nous acontecem. ne comprenons pas pourquoi cela arrive. Nós não entendemos por que isto acontece. Nous ne comprenons pas, nous ne savons pas interpréter en réalité c'est quoi. Nós não sabemos interpretar o que é em realidade. Et quand, bien-aimé, vous interprétez quelque chose dans le sens mauvais, E quando você interpreta algo errado, cela peut détruire toute ta vie. isto pode destruir toda a tua vida. Il y a beaucoup de gens, leurs vies sont détruites. Muita gente da vida está destruída. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans la vie. Muita gente está bloqueada na vida. C'est simplement parce qu'il avait mal interprété une situation qui est venue dans sa vie. Simplesmente porque ele interpretou mal uma situação que aconteceu na sua vida. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo com alguém? L'interprétation de la voix. A interpretação da voz. L'interprétation de la situation. A interpretação da situação. Je ne sais pas quelle est la situation qui arrive dans ta vie. Eu não sei qual é a situação que você está atravessando. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Eu não sei em que situação você se encontra. C'est que tu ne sais pas interpréter. O que tu não sabes interpretar. Ou alors quelque chose que tu as mal interprété. Ou então algo que você entendeu mal. Bien-aimé, vous savez quoi? Você sabe algo? Il y a beaucoup de gens même qui se séparent. Muita gente se separa. Dans le mariage, bien-aimé, No casamento, il y a des divorces existem divórcios simplement à cause de mauvaises interprétations d'une situation. simplesmente por causa de uma má interpretação de uma situação. La plupart des cas, Na maioria dos casos, les gens ne se séparent pas, ne se divisent pas as pessoas não se separam, parce que l'autre est mauvais. não é porque o outro é mau, Mais la plupart des cas, les gens se séparent mas a maioria dos casos as pessoas se separam simplement parce qu'il y avait une situation simplesmente porque existia uma situação qu'ils n'ont pas arrivé à gérer. que eles não conseguiram encontrar a solução. Et l'un parmi les deux a mal interprété la situation. E dos dois compreendeu mal a Et situação. à la fin, ils ont pris la décision de se séparer. E no fim do fim tomaram a decisão de se separar. Même dans nos métiers bien-aimés, Até mesmo nas nossas dans amizades, nos relations de la famille, nas nossas relações de família. beaucoup de gens se divisent Muita gente se à separa cause de l'incompréhension d'une situation. simplesmente por falta de compreensão Oh, de si uma vous situação. savez interpréter la situation, E
Enquanto que se pudéssemos interpretar a vous situação, pouvez trouver la solution et la poderíamos situation. encontrar a solução do problema. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que eu falo com Est-ce alguém? qu'il y a quelqu'un qui me Será comprend? que alguém compreende? L'interprétation de la voix. A interpretação da voz. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Então, o que a Bíblia nos diz aqui? La Bible nous dit, A Bíblia nos diz il y a un homme qui s'appelle Samuel. que existia jovem que se chamava Samuel. Alors, cet homme Samuel, Então, este jovem Samuel, il a grandi dans la maison de Dieu. ele cresceu na casa de Deus. Nous connaissons l'histoire. Conhecemos a história. Sa mère, Anne, A sua mãe, Ana, elle avait fait un vœu à l'Éternel. ela fez voto com Deus. Seigneur, si tu me donnes un enfant, Ela disse, Pai, se tu me das filho, je vais lui consacrer dans ta maison. eu vou consagrar a tua casa. Et quand Anne a eu Samuel, E quando Ana teve Samuel, il avait accompli son vœu. ela realizou o seu voto. Il a mené Samuel dans la maison de Dieu. Ela entregou Samuel na casa de Deus. Et bien aimé Samuel, il est grandi dans la maison de E Dieu. Samuel cresceu na casa de Deus. Toute sa vie était liée avec le temple. A sua vida foi junta com o templo. Et la Bible nous dit ici, bien aimé, A Bíblia nos diz aqui, cet homme Samuel este jovem Samuel n'était pas n'importe qui. não era qualquer jovem. Il était serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. Ele era servo de Deus na casa de Deus. Il était déjà sacrificateur. Ele já era sacrificador. Et la Bible nous dit encore, A Bíblia nos diz mais il dormait à côté de l'arche de l'alliance. que ele dormia ao lado da Arca da Aliança. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? O que isto significa? À cette époque-là, Nesta época, dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento, l'arche de l'alliance a Arca da Aliança représentait Dieu. representava Deus. Donc cela veut dire, Então isto quer dizer Samuel dormait avec Dieu. dormia com Deus. La Bible va plus loin A Bíblia vai mais pour além, nous dire dizendo le lampe de l'Éternel que a lâmpada de Deus, n'était pas encore atteint. ela não estava apagada. Le lampe peut représenter la parole de Dieu, A lâmpada que pode representar a palavra de Deus, peut aussi représenter le Saint-Esprit. também pode representar o Espírito Santo. Donc Samuel dans la maison de Dieu, Então Samuel na casa de Deus, il vivait avec Dieu, ele vivia com Deus, il avait Dieu à côté de ele lui, tinha Deus ao il y lado avait la dele, parole de Dieu, e tinha a palavra de Deus. mais la Bible nous dit, Mas a Bíblia me diz cet homme Samuel, que este homem en Samuel, étant serviteur de Dieu, sendo servo de Deus, ne connaissait pas encore Dieu. não conhecia Deus. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz il ne connaissait pas encore Dieu. que Samuel não conhecia ainda Il Deus. n'avait pas encore la révélation de la parole de Dieu. Ele ainda não tinha a revelação da palavra de Est-ce qu'il y a Deus. quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Será que alguém segue? Il était serviteur de Dieu, Ele era servo de Deus, sacrificateur dans le temple de Dieu, sacrificador do templo de Deus, mais il ne connaissait pas encore Dieu. mas ele ainda não conhecia Deus. Je veux dire à une personne, Quero dizer a alguém, malgré les titres que nous pouvons porter, mesmo tendo títulos que podemos malgré le levar, nombre des années que nous sommes dans le christianisme, mesmo com o número de anos que estamos no cristianismo, personne ne peut taper sa poitrine pour dire moi je connais Dieu. ninguém pode dizer que eu conheço Deus. Nous connaissons Dieu en partie. Nós conhecemos Deus em uma parte. Chaque jour dans nos vies, Cada dia em nossas vidas, Dieu doit se révéler. Deus tem que se revelar. C'est pourquoi, bien aimé, Azan Zambo Yakamu Sakabat. Por isso ele é um Deus que empata. Mutakukiko comprendre ya sate. Ninguém pode compreender Il Deus. est difficile, bien aimé, de comprendre Dieu. É muito difícil de compreender Deus. Depuis que Dieu a commencé à se révéler dans ta vie, Desde que Deus começou a se revelar em sua vida, Akamu Sakayo toujours. Ele sempre que Il te empata, surprend Ele toujours. sempre te Il y surpreende. a des choses que Dieu fait, bien aimé, Tem coisas que Deus tem qui nous feito dépassent. que ultrapassam nossa C'est inteligência. pourquoi Por isso, nous ne pouvons pas taper la poitrine nós não podemos nos pour orgulhar dire que moi je connais Dieu. dizendo que eu conheço. Chaque jour, nous devons chercher Dieu. Cada dia temos que buscar Dieu doit Deus. se révéler dans nos E vies. Deus tem que se revelar em nossas Cet vidas. homme Samuel, Este homem en Samuel, étant sacrificateur, sendo sacrificador, donc il prêchait la parole de ele Dieu. pregava a Mais la palavra de Deus. Bible me dit ici, Mas a Bíblia me diz, il n'avait pas encore la révélation. mas ele não tinha a revelação. La révélation, c'est quoi? O que é a revelação? Oh, j'entends beaucoup de personnes, Escuto muita gente, quand ils prêchent, quando ele prega, ils vous disent, bon, aujourd'hui, ele diz, hoje, je veux vous révéler des choses eu cachées. vou vos revelar coisas escondidas. Qui t'a
dit ce que tu veux dire, c'est une révélation pour les Quem autres. te diz que isso que você está dizendo é uma revelação para o outro? Amen, amen. Amen. La révélation, bien-aimé, A revelação, minha amada, c'est quelque chose que quelqu'un ne connaissait pas. é algo que uma pessoa não Et conhecia. en écoutant le prédicateur prêcher, Escutando o predicador pregar, il dit waouh, ele diz: ça ai, c'est une révélation. esta aqui é uma J'ai lu revelação. ce chapitre, Eu tenho lido esse j'ai lu capítulo. ce verset ici, Eu mais je n'ai tenho lido esse jamais compris cela Mas tel eu- que l'homme de Dieu le prêche. Mas eu nunca entendi como o servo de Deus pregou. Donc ce n'est pas moi le prédicateur Então não sou eu o predicador qui doit vous dire je vous révèle des que vou choses. dizer que eu vou te revelar Mais algo. celui qui me suit, Mas aquele que me qui segue, dira non, ça c'est une révélation ele pour moi. dirá: não, esta aqui é uma revelação para mim. Amen, amen. Amen. Alors bien-aimé Samuel, Então, bem amado Samuel, malgré serviteur qu'il était, sendo o servidor que ele il era, prêchait la parole de Dieu, pregando a palavra de Deus, mais la Bible nous dit mas a Bíblia nos diz, qu'il n'avait pas encore la révélation. ele ainda não tinha a revelação. Cela veut dire Isso quer qu'il dizer y a des choses que tem qui coisas étaient encore cachées pour que lui, estavam ainda escondidas para qu'il ne ele, comprenait pas encore. que ele ainda não entendia. Amen, amen. Amém. Alors cet homme Samuel, Então, este homem Samuel, il dormait dans le temple. ele dormia no templo. Et dans le temple, E aí no templo, il y a aussi Élie qui dormait à côté. Elias também dormia ao lado dele. Élie était son mentor. Elias era o seu mestre. Élie était son maître. Elias era o seu mestre. Élie était la personne qui encadrait Samuel. Elias era a pessoa que estava a mostrar-lhe. Il dormait dans son coin. Ele dormia no seu canto Et Samuel dans la maison de e l'Éternel. Samuel na casa de Deus, À côté de l'alliance de ao l'Éternel. lado da aliança de Deus. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, pendant qu'il dormait, durante que ele dormia, il voit une voix. Et il entend une voix ele escutou uma voz qu'il appelle Samuel, Samuel. e chamavam Samuel, Samuel. Il va se réveiller. Ele acordou. Il devait interpréter la voix. Ele tinha que interpretar a voz. Qui m'appelle en ce moment? Quem me chama neste Et momento? Samuel se disait, Samuel dizia-se, dans la maison de Dieu, na casa de Deus, on n'est qu'à deux. somos duas pessoas. Moi et mon Père spirituel. Eu e o meu pai espiritual. Donc ce n'est que lui qui peut m'appeler. Então somente ele pode me Et il chamar. va vers son Père. E ele foi ter com seu pai. Papa, tu m'as appelé. Pai, você me chamou? Et il dit non. Elias diz que não. Non, 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 moi je ne t'ai pas appelé. Eu não te chamei. Va dormir. Vai dormir. Samuel dit non, c'est pas possible. Samuel diz, não é Mais j'ai possível. écouté la voix. Eu escutei alguém me chamar. Comment Élie me dit ce n'est pas lui? Como é possível que Elias diz que não é ele? Il va retourner à dormir. Samuel vai voltar a dormir. Et après, il entend encore la voix. Depois ele escuta mais uma vez a voz. Bien-aimé, écoutez. Bem amado, escuta. Quand il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, Quando algo acontece em sua vida, que tu ne sais pas comprendre, que tu não sabes que entender, tu ne sais pas interpréter, tu não sabes interpretar, cela va te tourmenter. isto vai te atormentar. Cela va t'enlever la paix. Isto vai tirar a paz. Bien-aimé, cet homme Samuel-là, Bem amado, este homem pendant Samuel, toute la nuit, durante tanta n'était noite, pas en paix. ele não estava em Il paz. était troublé. Ele estava perturbado. Mais qu'est-ce qui se O passe? que está acontecendo? J'entends une voix. Escuto uma voz, Mais nous sommes qu'à deux. mas só somos duas pessoas. Mais comment mon père Élie dit ce n'est pas lui? Mas como é que o meu pai diz que não é Mais non, ele? ce n'est pas possible. Isto não é possível. Va dormir. Volte a dormir. Bien-aimé, 3 fois cela s'est répété. Bem amado, isso se repetiu 3 vezes. Donc il est venu 3 fois. Ele veio 3 vezes. La troisième fois, Na terceira vez, son père Élie o seu pai Elias dit écoutez Samuel, diz para ele, Elias, ce n'est pas moi qui t'appelle. eu não te chamo, Va dormir. vai dormir. Mais si tu entends encore la voix, Mas se tu escutares mais uma vez a voz, dis me voici. diz, aqui estou. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? O que é que a Bíblia diz? Pardon? Je vous entends pas. Au verset 8 de 1 Samuel, je crois la Bible dit ceci. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et il comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et il dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Amen, amen. Amen. Parle l'Éternel.
Fala, car Eterno, ton serviteur écoute. porque o teu servidor escuta. Seigneur, me voici. Pai, aqui estou eu. Donc Samuel ne comprenait pas des choses. Bem, Samuel não entendia as coisas. Samuel, il avait une mauvaise interprétation de la voix. Samuel tinha uma má interpretação da voz. Pour lui, c'est Élie qui l'appelle. Para ele, era Elias que chamava. Mais Élie, il avait compris Mas Elias compreendeu que c'était Dieu qui appelait que Samuel. era Deus que estava chamando. Amen, amen. Amen. Et il va dire à Samuel, E ele vai dizer a Samuel: va dormir. Samuel, vai dormir. Si tu entends encore la voix, Se você escutar mais uma vez a voz, alors dis à l'Éternel, diga a Eterno: je suis ici, papa. aqui estou eu. Me voici, Éternel. Aqui estou eu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Será que alguém entende? Je veux dire à une personne, Eu quero dizer a alguém: si Élie n'était pas à côté de Samuel, se Elias não estava ao lado de Samuel, qu'est-ce qu'il allait passer dans la vie de Samuel? então o que ia acontecer na vida de Samuel? Amen, amen. Amém. Donc, à cause des mauvaises interprétations que Samuel avait, Então, por causa de uma má interpretação que Samuel tinha, Samuel n'allait pas devenir prophète d'Israël. Samuel não se tornaria o profeta de Israel. Et si Samuel n'était pas prophète E d'Israël, se Samuel não fosse o profeta de Israel, David n'allait pas être roi d'Israël. David não se tornaria rei de Et Israel. si David n'était pas roi d'Israël, Se David não fosse rei de Israel, Jésus-Christ n'allait pas venir. Jesus Cristo não viria. Est-ce que je parle à une Será que eu personne? falo para alguém? Est-ce que je parle à Será que eu quelqu'un? falo para alguém? Bien aimé dans la vie, Vivendo na à vida, cause de mauvaises por interprétations, causa de uma má des interpretação, situations qui nous arrivent, das situações que nous acontecem, pouvons bloquer une nós génération. podemos bloquear Il uma y a des gens geração. bien aimés Tem gente qui peuvent être bloqués que são à bloqueados cause de ta mauvaise interprétation. por causa da tua má interpretação. Amen, amen. Amen. Je veux dire à une Eu personne, vou dizer a alguém, je parle à eu quelqu'un, vou dizer a il alguém, faut avoir Élie à côté de toi. é necessário ter Il ele faut ao lado avoir de ti. un Élie à côté de É toi. necessário ter Oh, um est-ce qu'il y a ele ao quelqu'un qui lado me de si. comprend? Será que tem alguém Est-ce que qu'il y a entende? quelqu'un qui me Será comprend? que tem alguém que Il entende? faut avoir un mentor à côté de É toi. necessário ter um mestre ao Un lado de maître ti. qui peut t'expliquer des Um choses. mestre que pode explicar as Je veux coisas. dire à Eu quelqu'un, vou dizer a alguém, ce que tu crois être difficile o pour que toi, você acha ser il y a difícil para quelqu'un qui ti, a déjà passé là-bas. tem alguém que já passou por Il y a aí. quelqu'un déjà qui a compris c'est quoi. Alguém que já entendeu a Que quand je situação. parle de l'Élie, Mas quando falamos de Élie Eli, n'est pas toujours le pasteur. ele não é tudo, não é Il n'est sempre pas um pastor. toujours un père spirituel. Não é sempre um pai espiritual. Un Élie Eli peut être un ami, pode ser um amigo, peut être quelqu'un pode ser alguém capable de t'expliquer capaz de te explicar la situation que tu a traverses. situação que você está C'est que toi atravessando. tu ne comprends pas. O que você não Il y a entende, quelqu'un qui peut le comprendre mieux tem que alguém toi, que pode entender qui melhor peut que ti. t'expliquer. Que pode te Alors je veux explicar. dire à Então quelqu'un, eu vou dizer a dans alguém, la vie bien aimée, Na vida il bem faut amado. toujours avoir un Élie. é necessário ter um Eli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à Será quelqu'un? que eu falo com alguém? Il faut avoir bien aimé un Élie. É necessário ter um Eli. Quelqu'un qui est capable de t'expliquer des choses. Aquele que é capaz de te explicar as coisas. Écoutez-moi. Escute bem. La parole de Dieu me dit, A palavra de Deus me diz, à cette époque-là, nesta época, Élie était déjà vieux. Elias já era velho. Élie ne voyait plus. Ele já não via mais. Élie, en principe, il était déjà rejeté par Dieu. Ele já era, em princípio, rejeitado por À Deus. cause de la désobéissance de ses enfants. Por falta da obediência dos seus filhos. Dieu attendait, Deus esperava, lisez la suite. ao ler a continuação, Dieu attendait Deus esperava que Élie, étant que prophète, que Eli, como profeta, qu'il puisse punir ses enfants. que ele pudesse castigar os seus filhos. Parce que ses enfants, ils s'est rebellé contre Dieu. Porque os seus filhos se rebelaram com Deus. Mais Élie n'a rien fait. Mas ele não fez nada. Or, bien aimé, c'était ses enfants qui devaient lui remplacer. No entanto, eram os seus filhos que tinham que tomar o seu Et lugar. Dieu a pris la décision Deus tomou a decisão que ses enfants ne pouvaient plus lui remplacer, que os seus remplacer filhos Élie. só poderiam tomar o lugar de Eli. Donc, Élie et sa génération Quer dizer que Eli e a sua geração étaient déjà rejetés. foram rejeitados. Et quand Élie entend Samuel venir E quando Eli escuta Samuel vir, pour dire que tu m'appelles, por dizer que tu me chamaste, et il dit non, moi, je ne t'ai pas appelé. e ele diz que eu não te chamei. Si Élie était mauvais, Se Eli fosse mau, si Élie était mauvais, se Eli fosse mau, il pouvait désorienter aussi Samuel. ele também poderia desorientar Parce que Samuel. Élie, il avait déjà compris, Porque ele já tinha entendido c'est Dieu qui appelle Samuel. que Deus estava chamando Samuel. Donc il pouvait lui désorienter. Ele podia lhe esquivar. Dans la vie, Na
y a certaines personnes Tem algumas pessoas que nous croyons être des amis, que nós pensamos ser que nous amigos, croyons être des proches, que nós pensamos ser próximos de mais nós, qui peuvent désorienter notre destinée. que podem nos tirar do caminho do nosso destino. Il y a des gens bien aimés, Tem gente, quand tu fais quelque chose, quando você faz algo, malgré tout ce que tu fais, mesmo fazendo tudo que você faz, il ne vient pas pour t'encourager. ele nunca vem te encorajar. Il vient toujours pour te décourager. Ele só vem para te desencorajar, Il viendra toujours pour dire, ah, c'est rien, para te dizer que isto não é tu n'as nada. rien fait. Você não fez nada. C'est pour t'empêcher bien aimé d'aller de l'avant. É para te impedir de ir em diante. Mais gloire à Dieu, Mas glória a Deus, Élie Eli et Samuel, e Samuel, il avait un bon mentor, ele tinha bom mestre. un bon maître, Ele tinha bom qui mestre. pouvait lui Que interpréter podia interpretar la pensée de o Dieu. pensamento de Bien Deus. aimé dans la vie, Bem amado na vida, ne prends pas tout le monde, n'approche pas tout le monde comme des amis. não pega todo mundo como seu amigo. Un ami, amigo c'est quelqu'un é alguém capable capaz de t'expliquer des de choses. explicar coisas. Quelqu'un capable Alguém que é de capaz t'aider de te ajudar d'aller de l'avant. de ir em diante. Dans ton cercle bien-aimé, No teu redor, dans ton espace, no teu espaço, ne fais pas entrer tout le monde. não faça entrar Il todo y a des mundo. personnes, Tem gente tu dois les voir de loin. que tu tens que ver de Bonjour, longe. bonjour, Bom dia, ça finit là-bas. e acaba por Mais aí. quand tu approches quelqu'un à Mas côté de quando toi, você se aproxima de il faut alguém, que cette é personne necessário que essa puisse pessoa t'accompagner. possa te acompanhar, Qu'il soit capable que ele seja de te capaz donner des conseils. de dar-te conselhos, Capable de te dire, tu vois cette de situation-là. dizer que esta Si situação, tu fais ceci, se você fazer ça isto, fera ceci. isto vai dar isto. Est-ce que je parle à Será quelqu'un? que eu falo com alguém? Et je vais dire aussi à quelqu'un, Eu vou dizer também a alguém, ne s'éloigne pas não fique longe de ton Élie. do teu Eli. Amen, amen. Amen. Il y a des gens dans la vie Tem gente na qui vida s'éloignent que vão longe de son Élie. do seu Eli. C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi Alguém que Deus meteu ao teu lado pour t'aider d'avancer dans la vie. para te ajudar a ir em Pour diante. interpréter certaines situations que tu ne comprends Para pas. interpretar alguma situação que você não Mais compreende. si tu éloignes une telle personne, Mas se você mete longe essa la pessoa, vie deviendra compliquée. a tua vida vai se tornar complicada. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eu falo a alguém. Samuel, il avait mal interprété la voix de Dieu. Samuel interpretou mal a voz de Deus. Il fallait que Élie soit là. Era necessário que Eli esteja presente. Est-ce que tu peux te poser la question? Será que você pode se perguntar: Qui est l'Élie de ta vie? quem é o Eli da tua vida? Est-ce que dans ta vie, Será que na tua il y a vida un Élie? tem Eli? Vous savez, Será que tu sabes? ce qui nous fait pleurer, O que nos faz chorar ce sont des choses são coisas que nous ne savons pas comprendre. que nós não conseguimos entender. Quand il y a une situation qui arrive, Quando tem uma situação que que acontece, tu n'as pas la compréhension, que você não tem a compreensão, que tu n'arrives pas à comprendre, que você não consegue entendê-la, ça peut détruire toute ta vie. isso pode destruir toda a tua Tu vida. peux rester en pleurant Você tous les pode jours, permanecer chorando todos os dias, comme Jacob, como Jacob. qui pleurait toute sa vie, Eles choram toda a sua vida, parce que ils ont dévoré mon fils. porque eles devoraram meu filho. Mais or, son fils vivait quelque part. No entanto, seu filho se encontrava no Il lugar. n'avait pas l'interprétation Ele não tinha a interpretação des tuniques avec le sang qu'on lui a montré. da túnica que lhe deram com sangue. Je parle à une personne. Eu falo com Il alguém. y a des gens qui souffrent Tem gente que sofre simplement parce que simplesmente por vous manquez l'interprétation você falta a de ce qui interpretação vous arrive. das coisas que te C'est acontecem. pourquoi Por isso, il est important é importante d'avoir un Élie dans ta vie. ter Eli em sua vida. Est-ce que tu as un Élie dans ta Será que vie? você tem Eli na sua vida? Quelqu'un capable de te conseiller, Alguém que pode te aconselhar, capable de t'aider alguém que pode te ajudar d'aller de l'avant. de ir em diante. Est-ce que je parle à une Será que eu personne? falo a alguém? Bien-aimé, ne s'éloigne pas d'Élie. Bem amado, não fica longe de Eli. Écoutez, Escuta, un jour, dia, un petit témoignage. pequeno testemunho. S'il faut bâtir une église, Se é necessário construir uma igreja, je devais déjà le faire depuis en Allemagne. o pastor já ia fazer isso desde a Alemanha. Depuis 15 ans, 20 ans passés. Mais de 15 anos, 20 anos passados. Un jour, je dormais. Dia o pastor dormia, Le Seigneur m'a révélé. o Senhor se revelou. Je aidais les gens. Ele estava ajudando gente. Et il y avait quelqu'un qui est venu. E tinha alguém que veio Il m'a dit, écoutez, e
disse a ele: ce que tu fais, c'est bien. o que você está fazendo é muito bom. Mais il faut ajouter la parole de Dieu. Mas tens que aumentar a palavra de Deus. Afin que si ces gens reçoivent la parole de Dieu, Para que quando essas pessoas quando vão receber a palavra de Deus, une semaine, 2 semaines après, depois de uma semana, 2 semanas, quand la nourriture que tu distribues finira, quando a comida que você lhes deu acabará, la parole de Dieu est capable de répondre à leurs problèmes. a palavra de Deus vai ser capaz de responder aos seus problemas. Première interprétation, Primeira interpretação, je devais faire une association. o pastor disse que tinha que criar uma associação. J'ai fait l'association. Ele fez a associação. Deuxième songe, Segundo sonho, le Seigneur me dit, o Senhor diz a ele: ce que tu fais là, o que você está fazendo, fais-le dans l'église faça na igreja et non hors l'église. e não fora da igreja. J'ai interprété ceci comment? Ele interpretou como? J'ai dit, ah donc je dois mener ce projet dans mon église. Ele interpretou que não deu que levar esse projeto na igreja. Je suis allé chez mon pasteur. Ele foi ter com o seu pastor, Je lui présentais le projet. apresentou o seu projeto. Il a dit, ah waouh, c'est bon. O pastor disse: ah, muito bom. C'est comme ça que j'ai interprété les choses. É assim que o pastor interpretou o seu sonho. Le mois qui suivait, Mês depois, qui a suivi, mês depois, il y a un Sri Lankais tinha Sri Lankano qu'on a étudié ensemble. que estudou junto com o pastor. Et 6 mois après, on s'est séparés, on ne se voit pas, on ne s'appelait pas. Fazia 6 meses que eles não se viam. Un jour, il vient me chercher. Dia ele veio buscar o pastor. Il dit, écoutez, Jean-Paul, Ele disse: João Paulo, pendant la nuit, durante a noite, le Seigneur m'a parlé o Senhor falou comigo que je te donne les clés de notre église. que eu te dou a chave da nossa igreja. Parce que nous, le Seigneur nous envoie dans un autre endroit. Porque Deus nos envia num outro lugar. J'ai appelé mon collaborateur de l'étude biblique. Ele chamou seu colaborador de estudo bíblico. Il est venu. Ele veio. J'ai appelé Maman Espoir. Beaucoup de gens le connaissent. Ele chamou Mamãe Esperança, acho que muita gente conhece. J'ai dit, écoutez cet homme, ce qu'il me dit. Ele disse: olha o que este irmão está falando. Il nous dit, venez voir la salle. E ele diz: vamos ver a sala, o salão. Nous sommes allés. Chegaram ao salão. Il va ouvrir Ele abre une grande salle. uma sala bem grande. Il me dit ceci. E ele diz ao pastor: Le Seigneur m'a dit o Senhor me diz de ne rien prendre. de não pegar nada. Tout ce qui est dans la salle, Tudo que está neste salão c'est pour toi. é para ti. Et voici les clés. Aqui estão as Je te chaves. donne les clés. Eu te dou a chave. Quand j'ai eu la vision, E quando eu tive a visão, j'ai appelé mon pasteur. ele chamou seu pastor. Lui, il était ancien qui dirigeait l'église. Ele era um ancião que conduzia a igreja. Mais son père spirituel était au Canada. Mas o seu pai espiritual se encontrava em Canadá. Il a dit, j'ai appelé mon pasteur. Ele disse: chamei o meu pastor. Mon pasteur m'a dit ceci. Meu pastor me disse o seguinte: Ce que tu as vu, o que você viu c'est Dieu. é Deus. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Eu também, Deus falou Dieu comigo. veut élargir notre espace. Deus quer alargar o nosso Et là espaço. où nous sommes, c'est petit. Aqui onde nós nos encontramos é pequeno. Donne à celui que Dieu t'a parlé. Então, naquilo que Deus te falou, Ne prends rien. não pega nada. Alors le frère m'a dit, Então o irmão me disse: voici les clés. aqui está a chave. J'ai des témoins. Eu tenho testemunhos. J'ai dit, mais frère, Eu disse: irmão, je n'ai jamais eu, ni dans les songes, eu nem sonhei, ni une vision, nenhuma visão que moi je dirige une église. que eu vou conduzir uma igreja. Non, le Seigneur ne m'a pas appelé de ça. Não, Deus não me chamou para isso. D'ailleurs, qu'est-ce que moi je vais dire à mon père spirituel? E aqui mesmo que eu vou falar do meu pai espiritual. Si je dois commencer une église Se ici, eu tenho que começar uma igreja, j'ai dit non. eu disse não. Le frère m'a dit, O irmão me disse: faites attention. faça atenção. Tu n'as pas compris ce que Dieu veut faire. Você não entendeu o que Deus quer contigo. Est-ce que c'est par hasard que moi je peux venir te dire de Tu telles pensas choses? que é um azar que eu vim dizer-te isto. Bon, moi je ne peux pas te forcer. Então não posso te obrigar. Je laisse. Eu deixo. Le frère est parti. O irmão foi embora. Ma femme est témoin. A mamãe é testemunha. Et les autres. E os outros. Qu'est-ce que cela veut dire? O que isto significa? J'avais mal interprété Eu interpretei mal ce que Dieu m'a présenté. o que Deus me deu. Un jour, Dia, il y a quelqu'un alguém qui voulait acheter une maison. queria comprar uma casa. Mais selon son interprétation, Segundo a sua interpretação, il devait avoir beaucoup de l'argent. ele tinha que ter muito dinheiro. Alors il était là pour chercher à économiser. Então estava buscando Et vous savez, ici en Europe aussi, économiser, ce n'est pas facile. Sabemos que na Europa para economizar algo não é fácil. Mais il y a quelqu'un
Alguém qui est venu à côté de lui, vem ao lado dele qui lui dit quoi? e diz: Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de você l'argent. não precisa de ter tanto dinheiro. Va dans tel bureau, Vai naquele lugar, fais ceci, faça isso tu vas acheter la e maison. você vai comprar a casa. Et dès qu'il a fait cela, E quando a pessoa fez aquilo, il a acheté la maison. ele comprou a casa. Amen, amen. Amen. Donc je parle à quelqu'un, Então fala dans alguém ta vie bien-aimée, da tua il vida. faut avoir un Élie. É necessário ter um Eli. Quelqu'un capable qui peut t'orienter, Alguém que pode te orientar. qui peut t'expliquer des choses. Alguém que pode te Il explicar y a as des coisas. choses qui nous font pleurer, Existem coisas que que nous podem croyons chorar, être impossibles. que nós pensamos ser Il impossíveis. y a des gens qui ont des solutions. Tem gente que tem a solução. Même pendant le Covid-19, Até mesmo durante esse período de corona, il y a des gens qui sont morts tem gente que morreu. parce qu'ils ont caché leur maladie. Porque eles esconderam as suas doenças. Comme si c'était une maladie de honte. Como se fosse uma doença de Ils vergonha. ne veulent pas parler à quelqu'un. Eles não querem compartilhar aos outros. Et à la fin, il est mort. No fim são mortos. Mais il y a des gens qui sont guéris Mas tem gente que foi simplement curada. parce que Simplesmente il s'est confié à quelqu'un. porque eles se confiaram a alguém. Et celui-là, il a dit, non, 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 ne t'inquiète. E esta pessoa disse: não te preocupes. Prends ceci, prends cela, tu Pega seras isso, guéri. pega aquilo e vai ser curado. Et la personne est guérie. E a pessoa foi curada. Ne cache pas tes problèmes. Não esconda os teus problemas. Toi seul, tu ne sauras pas. Você sozinho, você não vai Il faut saber. partager tes problèmes avec quelqu'un. Você tem que compartilhar o teu problema Mais com pas alguém. n'importe qui. Mas não uma qualquer Il faut que pessoa. la personne É necessário que que a tu vas pessoa partager tes com problèmes quem você vai soit compartilhar, un Élie. ele seja também um Eli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que fala alguém? Alléluia. Amém. Et si les hommes peuvent faillir, E se até os homens podem falhar, bien-aimé, ton pasteur, o teu pastor, que tu crois être ton père que spirituel, você pensa ser o teu pai espiritual, peut aussi faillir. ele também pode falhar. Ton intime, O teu amigo íntimo, celui que tu crois c'est mon ami intime, aquele que você pensa que aquele é o meu de dentro, il peut aussi faillir. ele também pode falhar. Mais il y a un Élie Mas existe um Eli. qui ne faillit jamais. Ele nunca falhou. Non, je parle à une Eu personne. falo a Il y alguém. a un Élie Tem um qui Eli ne faillit que jamais. nunca falhou. C'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo, Le amém? Saint-Esprit bien O aimé, Espírito c'est un Santo, vrai Élie. ele é o La verdadeiro Bible me Eli. dit A Bíblia qu'il diz peut connaître que ele pode le pensée conhecer de l'homme, os si pensamentos ce do n'est que homem, l'homme lui-même. a não ser o homem Mais ele le mesmo. Saint-Esprit, Mas o Espírito lui, Santo, il ele sonde ele les sonda profondeurs as profundezas des pensées de dos Dieu. pensamentos de Il connaît Deus. les pensées de Dieu. Ele conhece o pensamento de Deus. Ce qui t'arrive là, Aquilo que te acontece, c'est Dieu qui le permet. Deus permite, Mauvais ou bon, que seja mal il y ou a rien bom. qui peut nous arriver. Não existe nada Sans que vai que Dieu le acontecer permet. sem que Deus Alors, permita. ce que Dieu permet dans Então, ta o que vie, Deus permite em tua il y a le vida, o Saint-Esprit Espírito qui Santo, peut bien t'expliquer les ele choses. pode bem te Qui explicar as comprend coisas. des choses. Ele Il entende. peut te dire Ele pode dizer quoi faire minha pour irmã, sortir para de sair- ta o situation. que fazer para sair desta situação. Amen, amen. Aleluia. Cherchons Élie dans notre vie. Vamos buscar Ele em nossas vidas. Le Saint-Esprit dans notre O vie. Espírito Santo em nossas Si vidas. les hommes peuvent faillir, Se os homens podem mais falhar, le Saint-Esprit o Espírito Santo, ne faillit ele jamais. nunca falha. Est-ce que le Saint-Esprit Será que o Espírito peut Santo, devenir ton intime, ele pode se tornar o teu amigo peut íntimo, devenir ton Élie? o teu Eli? Samuel est bien-aimé. Samuel, bem Malgré amado, sacrificateur qu'il était, sendo o sacrificador que ele era, malgré tout ce qu'il était, sendo tudo que ele era, ne se séparait jamais d'Élie. ele nunca se separou dele. Il était toujours à côté d'Élie. Ele esteve sempre ao lado dele. Il dormait dans le temple, Ele bien-aimé, dormia no templo, à côté d'Élie, ao lado dele, car il savait, porque ele sabia. ce n'est que Élie Somente ele qui peut m'orienter, pode me qui orientar, peut m'expliquer des pode me choses. explicar as coisas. Jésus-Christ dit, Jesus Cristo diz, quand le Saint-Esprit viendra, quando o Espírito Santo virá, il vous conduira, ele vai Dans nos toute la conduzir vérité. em toda a verdade. il vous dira des choses Ele dirá vos que moi coisas je les dirai. que eu vos Mais direi. quand le Saint-Esprit te dit des Quando o choses, Espírito Santo te diz sache coisas, seulement, saiba cela est venu que aquilo vem não d'en haut. de lá em Moi cima. je peux te parler des choses Eu vou te falar de coisas fabriquées par moi-même. fabricadas por mim Mais mesma. si c'est le Saint-Esprit qui te Mas se o parle, Espírito Santo te fala, cela vient de Jésus. aquilo vem de Jesus. Est-ce que je parle à une Será que personne? fala alguém? Est-ce qu'il y a quelqu'un Será que tem alguém qui peut prier ce matin, que pode orar nesta manhã? qui peut
peut dire, Seigneur, dizendo, Pai, cher Saint-Esprit, querido Espírito j'ai Santo, besoin de toi. eu preciso de ti. Je veux être à côté de Eu quero toi. estar ao lado de ti. Afin que dans le moment de turbulence, Para que nos momentos de dans tribulação, le moment difficile dans nos ma momentos vie, difíceis da minha face vida, aux circonstances, face às aux circunstâncias, situations que je ne sais pas às comprendre, situações que eu não posso entender, que le Saint-Esprit que o Espírito Santo puisse m'expliquer, explica, me révéler des choses cachées. revela-me. Amen, amen. Amém. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Será que podemos levantar? Nous allons prier. Vamos orar.
ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Eu não sei o que acontece em sua Il y vida. a des choses que tu ne comprends pas. Tem coisas que você não entende. Il y a des choses qui te font pleurer. Tem coisas que me fazem chorar. Il y a des choses qui dépassent ton Tem entendement. coisas que ultrapassam o teu entendimento. Je veux que tu pries. Eu quero que você Tu dis, Seigneur Jésus, que você diga assim, cher Querido Saint-Esprit, Espírito j'ai Santo, besoin de eu toi. preciso de ti. J'ai besoin de Eu comprendre. preciso de entender. Oriente ma vie. Orienta a minha vida. Révèle-moi des choses Revela-me cachées. coisas escondidas. Bien-aimé, la parole de Dieu me dit, Lembra da palavra que Deus me diz? mon peuple périt. Que o meu povo Faute de se connaissance. perde por falta de Oh, bien-aimé, tu es conhecimento. tenté de périr Se você está se à perdendo, cause de manque de é por connaissance. falta de Il y a des conhecimento. choses qui se passent dans ta vie. Existem coisas que Que tu acontecem ne em sais sua pas vida comprendre. que você não sabe À des entender. fois, tu as une mauvaise Às vezes interprétation des você tem uma choses. má interpretação das Dis, cher coisas. Saint-Esprit, Diga, Espírito Santo, cet après-midi, j'ai besoin de toi. eu preciso de ti. Révèle-moi des choses. Revela-me Oriente ma vie. Orienta a Au minha nom de vida. Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Prions, prions, prions. Bon Dieu, alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous avons compris. Si Samuel est devenu prophète, c'est à cause d'Élie qui était à côté de lui. Et lui, il a interprété la voix qu'il a entendue. Seigneur, notre Élie, c'est toi le Saint-Esprit. Révèle-nous, oriente nos vies, interprète des situations qui se passent autour de nous, des problèmes qui nous tourmentent. Oui, cher Saint-Esprit, oui, cher Saint-Esprit, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Esprit Saint, sois à côté de nous. Viens, Seigneur, interviens dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu es mon Père de gloire, tu es mon Seigneur, nous sommes tourmentés, nous sommes frustrés, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies, nous avons des questions, sans réponse éternelle, nous avons des questions, Dieu, je parle à toi. Toi qui as des questions sans réponse, il y a des choses qui défilent dans ta vie. Tu ne le sais pas comprendre. Tu as une interprétation bien aimée qui t'amène encore à la mort, qui t'enfonce encore dans la difficulté. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici. Parle-moi. Parle-moi. Révèle-moi des choses. Que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Il nous parle des choses cachées. Car il connaît les profondeurs de Dieu. Les pensées de Dieu. Oh, dis, cher Saint-Esprit, c'est toi mon consolateur. C'est toi mon soutien. C'est toi mon ami. Parle-moi. Révèle-moi. Dis-moi un mot. Et la chose arrivera. Et je serai guéri. Et je serai sauvé. Oh, bien-aimé, prie. Prie. Demande que le Saint-Esprit touche ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, yes. Alléluia. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, éternel Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, éternel Dieu. Bien-aimé, prie, prie, prie. Prie, récommande ta vie dans Dieu. Récommande ta vie dans la présence de Dieu. Au Esprit Alléluia. Espírito Santo, ele que nos revela as coisas escuras, as coisas escondidas. Fala, Espírito Santo, fala-me, Senhor, revela-me, Senhor, diz a Saint-Esprit, revela-moi les choses cachées. Oh, l'Esprit est Dieu, il est là. Le Seigneur dit, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Le Seigneur ne connaît pas. Dis, Seigneur, je t'invoque ce matin, je t'invoque cet après-midi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, Éternel.
entend. Il ne comprend rien. Il a besoin de ton interprétation. Il cherche Saint-Esprit. Interprète les choses. Jéhovah, sois sensible. Sois sensible. Le Dieu que nous prions, il se révèle maintenant dans ta vie. Il se révèle dans ta vie. Il veut interpréter, bien-aimé, ce que tu ne comprends pas, ce qui tourmente ta vie, ce qui te fait pleurer, ce qui te dérange. Le Saint-Esprit, il veut t'interpréter ces choses. Il veut te révéler ces choses. Il veut t'expliquer ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui souffrent simplement parce que il y a quelque chose qui s'est fait dans ton enfance que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas comprendre. À des fois tu vois l'image mais tu ne comprends pas c'est quoi. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, tu vois là où tu es né, tu songes là où tu es né, tu as toujours des visions.